Wala man tayo pichay. Wala man kita pichay. Wala man kita pichay. Hingga dyan? Diyan lang magabakal sa grocery. Oh. So masarap pang noodles ngayon, malamig eh. Food trip muna tayo. Bili tayong noodles. Sarap. Hindi ka nasama, pre? Dapat lakad na lang tayo eh. Okay. How are you, bro? Fine, you good? I'm good. Sir! Bili tayong noodles, merienda. Lamig! Ay, tayo nito. How are you, bro? Bro, how are you? Marhaba. Good. Marhaba. Tayo, ang sarap. Buldak. Check natin to. Marhaba, mates. Yeah. You say marhaba, mates. Marhaba, miss. Ah. Okay, good. What's your name, bro? Kwame. Wame. Yeah, Pabna. Drew. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Wow. Of course, good. Yes. 70. Yep. Shout out. Hoy! Kumusta, pre? Ka-vlog ka na yata. Vlogger na, paano mo naman ako? You know this Jay? Yeah, of course. Kacau ya. Kacara ganyan daw, pre. Sige, pre. Food trip, noodles. Let's go. Hindi na pa ako nag-isip kung ano yung content ko ngayong araw. Sa noodles lang pala mapagsak. So ba, kasi iniisip nyo, mga kinakain namin dito sa yate, mga beef steak na eh. Kakabalik kayo doon. Normal pa rin naman. Tamang noodles, itlog, isda. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
وجعلنا خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أصبح ناصرا وأضل عن Oo. Ganda oh, ng mga building dyan dito. Yun lang, wala tayong card. Wala pang tao sa gate. Tao tayo, right? Yung ito ano? Busin na to. Tira pa. Okay! Palagyan! Tira pa tayo. Para sawa-sawa ba? Noodles or lang ano eh. Noodles or lang, tipid doon na. Hago na. Baka sabihin ng mga viewers ko pre, mga steak kinakain natin eh. Kaya sabi ko, ipakita ko kung paano kayo kumain ng mga ganto-ganto. Noodles lang. Noodles lang, tiis-tiis. Ang hirap dito. Tiis-tiis lang. Pinapapak ko nga to eh. Siyempre, sarap ka. Oo. Ano yun yung noodles na? Gawang India ba to? Hindi, Indonesia yan. Pag gano'n yata. May goreng. Tikman mo. Okay. Tama. No, luto na, luto na. Tara, tara. Yun, no? Kain tayo, guys. Let's eat, mates. Ay, wah. Parang food trip lang. Bahog. Game. Thank you, Lord, sa blessing. Bahog. Kain na, kain na. Ayos ba, pre? Oh, mabisa yan. Lamig pa naman, no? Oh. Ah, noodles lang tayo. Ano na eh, pecha de peligro na eh. Kain, guys. Kain, kain. Ang. Sarap, lamig eh. Saktong-sakto sa paligid. Chillax lang. Maganda dito pag marami ka ng katropa. Pasyal sa mga yate nila.